नमस्कार मु नीलू आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल ऑल फार्मिंग इन्फो ओडिशा को। आज जानिबा एक नुआ आप विषय रे जो आप माध्यम रे आपण माने आपणक जिनिस किना बिका करि परिबे। आपण मार्केट रे आपणकर जो उत्पादित द्रव्य आपण पनिपरिबा कहि परिबे, धान चाउल शस्य जातीय द्रव्य कहि परिबे किंबा कुकुड़ा छेली मेंढा बतक किंबा अंडा कि जेकोसी जिनस आपण निजे चाष करंतु बा उत्पादन करंतु ताकू आपण केमती अधिक दर रे एवं सुरुखुरु रे बिक्री करि परिबे सेहि पई गोटे ऐप आछि जहा कोंती मु कृषक। सेही ऐप टी जने कृषक भाई हमरो तयारी करचंती निजर असुविधा को अनुभव करी से अन्य मानकु सुविधा जोगाइबा पई निज परिश्रम बल रे ए ऐप टी को तयारी करचंती एवं से मार्केट रे मध्य लॉन्च करचंती। आज से ऐप को केमती व्यवहार करा जिवो से विषय रे आपण मानकु मु संपूर्ण जणैबी। जहाँ किसी आपनकर डाउट रहिबो कि जोंटा मु छाड़ी जाइथिबी ताकू आपण कमेंट माध्यम रे मते जणैबे। तापरे मु आपनकु आउ गोटे वीडियो रे संपूर्ण तथ्य जोगाई देबी। आपण से ऐप माध्यम रे आपनकर समस्त प्रकार जिनिस आपण किनि भी पारिबे बिक्री भी करि पारिबे। कारण सेटा होची आपन को निजर ऐप। आपण से ऐप रे ऐड दे पारिबे, ऐड देखि पारिबे। तेणु आपण चाहिले सब किछि सेही ऐप रे निजे करि पारिबे। तेणु आसंतु मु आपन को सेही ऐप विषय रे संपूर्ण भाबे जणै देबी जोंथरे कि आपन को यूज करिया पई पूरा सहज होई जिवो। तेणु आसंतु जिबा से ऐप टी किपरि व्यवहार करा जाय ता विषय रे जानिबा। आपण माने प्रथमे मोबाइल ऑन करिवे देखिए आपणकर प्ले स्टोर ऑप्शन थिबो। एई जो प्ले स्टोर ऑप्शन टा एटा देखुचंती आपण एई प्ले स्टोर ऑप्शन टाको एटा को आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपण माने सेहितरे सर्च करिवे आपणकर जो एप्लिकेशन जोंटा कि आपण को प्रथम रो कहि रखिची मु कृषक MUKRUSHAKA मु कृषक लिखिला परे देखि पारते ए बाँ साइड रे लोगो सहित आछि एम लोगो सहित सेटा को जते बेला आपण क्लिक करिवे आपण एई भलिया पूरा देखि परिबे मु कृषक रो एप्लिकेशन टा। आपण एटी मु आपण देखि पारथबे अनइंस्टॉल ओपन अछि काहे कि ना मु एटा को इंस्टॉल करि सारिछि। एक्चुअली यार रेटिंग मध्ये भलो रहिछि 4.7 आपण देखि पारथबे सब रिव्यू भी भलो अछि। वेरी गुड ऐप, गुड जॉब भाई, कीप कंटिन्यू ए सब भलो जिंस रहिछि। आपण या को इंस्टॉल कर साला परे ओपन ऑप्शन रे क्लिक करिवे। ओपन ऑप्शन रे क्लिक कला परे मोर टी नेट स्लो अछि से पई टी कम आछि। आपण एथिरे लॉगिन करिवे। लॉगिन कला परे यूजर आईडी पासवर्ड दे लॉगिन कला पर देखि पारथिबे बाँ साइड रे मु क्लिक कली एथिरे अछि होम अबाउट दिस ऐप माय अकाउंट ए सब बहुत गुड़ा अछि। कॉन्टैक्ट अस माने आपण हमर जो टीम अछंती ताको सहित जोगाजोग करि परिबे। व्हाट्सएप रे मध्ये चैट करि परिबे, ट्रेनिंग वीडियो देखि परिबे जोंथरे कि आपण सब गुड़ा जानि परिबे कोनथरे कोन चाष होउची कि ऐप कि भली व्यवहार करिवे सब किछि एथिरे अछि। आपण गला परे तळकु गला परे आपण देखि पारथिबे अकाउंट रे आपण एठी जिबे। अकाउंट रे गला परे आपण एठी जो साइड बार अछि साइड बार को जाई सेठी सब किछि देखि परिबे। मो नाम आछि, मो नाम स्मृति, मो फोटोटा मु एबे देई नाही तो आपण एठी फोटो देई आपणकर फोटो भी लोड करि परिबे, लॉग आउट करिवे, लॉगिन भी करि परिबे सब किछि अछि एथिरे। सेटिंग के जाई आपण विभिन्न प्रकार सेटिंग अछि सेटा चेंज करि परिबे। एटारे योर एड्स अछि आपण जो एथिरे ऐड देबे बिक्री करिया पई जो ऐड देबे कि किनिया पई गोटे ऐड देबे सेथिरे एथिरे आपण योर एड्स रे आपण जाई ऐड बनै परिबे। देखंतु मु 5टा ऐड देइछि एठी मोर 5 नंबर ऑफ ऐड
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ ବାର୍ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇୟର୍ ଏଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠେକୁଆ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ପ୍ୟାରେଟ୍ ବିଗ୍ କ୍ୟାସଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ମରିକ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ପୁଣି ପିଓର ଦେଶୀ ରେଡ଼ି ବାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜଣେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ବାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ ଥିବେ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ। ଦେଶୀ ଚିକ୍ସ, ମୋର ଚିକ୍ସ ବିଜନେସ୍ ରହୁଛି, ଦେଶୀ ଚିକ୍ସ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ ଦେଇଛି। ଯାହାର ଚିକ୍ସ ଦରକାର ହେବ ସିଏ ସେଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛି, ଆମେ ଆମର ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆମକୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କୃଷକ ଆପ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍। ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ସିଏ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ହଉ, ମୁଗ ହଉ, ବିରି ହଉ, ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଣି ବି ପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ବଟନ୍ଟା ରହିଛି, ହେଲ୍ପ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଏଡ଼୍ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି, ପୁରା ମୂଳରୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ କୃଷକ ଆପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ତଳକୁ ଯିବେ, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏଡ଼୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃଷକ ଆପ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ହେଲ୍ପ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଅଛି 6370679112ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯିବେ ସବମିଟ୍ ଏଡ଼୍କୁ ଯିବେ। ସବମିଟ୍ ଏଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଟିଟେଲ୍ ଦେଇଛି, ଏଡ଼୍ ଟିଟେଲ୍ ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଉଛି ଧାନ ବିଷୟରେ, PADDY ପେଡ଼ି ମାନେ ଧାନ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏଠି ଦେବେନି କିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ ଯେ ମୋର ଦରକାର, ମୋର ଏତିକି ଦରକାର, ଆପଣ ମୋତେ କେତେରେ ଦେବେ, ଆପଣ ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଏଠି କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭଲ ଜିନିଷ, ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ, ଇମେଜ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ବ୍ରାଉଜ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଧାନର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦରକାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେବେ, 1 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ଏଇଠୁ ଜଣେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଭେରାଇଟି ଧାନର, ଧର ଭେରାଇଟି ଲେଖିବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବେନି ନାହିଁ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ଆଜୋଲା, ବାମ୍ବୋ ଗ୍ରାସ୍, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନାପିୟର ଗ୍ରାସ୍, ଲୋନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ପାରାଗ୍ରାସ୍, ଗ୍ରାସ୍ର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଘାସ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଏଟା। ତାପରେ ଡାଏରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ରହିଛି, ଫିସାରୀର ରହିଛି, ଫ୍ଲାୱାର୍ସର ଫୁଲ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୁଲର ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫଳ ରହିଛି, ନଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଙ୍ଗୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଟା ଗଟାରିଆନସିପ୍। ଏଇ ଗ୍ରେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗ୍ରେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ, ବାସ୍। ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ତା'ର ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେବ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେ ଦେଇଥିବେ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇନେବେ। ତାପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଭ୍ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେଭ୍ ଏଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼୍ଟା
सबमिट हो मुझे करके देखा आपन को तो पिक्चर देनी से लिखला एड इज सेव्ड यू कैन एड अनदर वन बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट एड पुणी सबमिट एड को जाकि आउ थे आउ गोटे भी देपारे आपन को एबे देखौची सेटा केमती मोर एडटा तैयारी माई अकाउंट को गले माई अकाउंट गला परे ये 5+6 हो जाइए साइड बार को जीवे साइड बार गला परे आपन इयर वीडियो को जीवे सॉरी इयर एड को जीवे इयर एड को गला परे देखि पारथो मु पेडी देइथिली ग्रेन से देइथिली प्राइस देइ नथिली कॉल फॉर प्राइस ए जो मु देइ नथिली हमर पिक्चरटा मु देइ नथिली मो पाखर नाही मु सेटा आपन डेमो देखा पे गोटे कर देइथिली तो देखिबे सेठी मु कृषकर लोगोटा पळे आसीबो ऑटोमेटिक आपन देखि पारथबे एबे एबे एड हेजी प्रथमे देखिथिली ठेकुआ थिला ता आगरु एटा हेयला तो आपण मानकर जदि किछि असुविधा अछि मते कमेंट सेक्शन में जाई कमेंट करिवे मु आपन को पुनी थरे गोटे नवा वीडियो रे देखेबी आपन को समस्या समाधान करेबी सेते पर्यंत धन्यवाद।